नहीं गोटे काम करूँ मुझे को धरियो को निकला ये राम ଅଛି ପରା फर्स्ट एड पे केतरा माने केतरा सिंब्रो आम फासुड़ी केतटा रखाई नहीं अच्छे मेमोरी नहीं हेलमेट से तो पाउडरटा अच्छी बा अच्छी ना से दिरा तो खाली माड पे हमर बे भाइरस हला बेले भाइरस पे इडा अच्छी चपणटा अच्छी कौथि को अच्छी तो लाठी भाइरस को पे हला ଆଉ ମାସ୍କ ଲଗାଇଲି करी ना ना बेडस करी एडी से चार जीरा करा गेला जीरा गोटे जो तार भी सिंह जीरा हरि पड़ती एडी काटिलो आन टिके पके दान ऊपर ऊपर खोलना हरि पड़ती ऊपर टिके पके तुम नसिला देखले ना सुनील स्प्रे डाल लो एड देखो एमि पकई रांटलो अखा नहीं अखा अखा दिन न दाउनी धरले आ कोन पुलिस रास्ता धरले आ हम देखिले समस्त स्थिति दिए समस्त बोलाई दे सेमनो पिटी में कोन हो ताकोन कोन आगु तो होची उडी उचालो पुलिस आ सपोर्ट कर पुलिस तो सपोर्ट करछि पिटा पिटी नहीं 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 भाई ना तंगो पिटा पिटी नहीं तंगो जो ऊपर बोय ना देखी तू कौन लग जागो सीधा एक गोली एक दुश्मन अब पिटा पिटी नहीं हो बोले ट्रीटमेंट रो ऑप्शन मत रही हो गाड़ी सीट कर हैं गाड़ी सीट कर कौन डील कर छाड़ी तार कौन आपण बेले कामड़ा मिल जोड़े कामड़ा ही से बसारे महेंद्र नायक रोहिंगार से मो क्लासमेट कोडी सोडा पट कोडी पोस्टिंग अछि मु जानि नहीं सर कौन आंटोडे केमी देबे कोई इंजेक्शन इंजेक्शन देबे ना हां स्प्रे देखते सर कौन गोड़ा कौन हेले कौन हिजी ना कौन चली पड़थला हेडा कौन से काट दा हैं दिल जा मार मेरा ना आ ये ठीक अछि ना उल्टा इंजेक्शन आन लो
ଟିକେ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା କଛେ ନକେ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ହେବ ନା ସେ ଟିକେ କାଟିଦେବା ସେ ଏବେ ରହିବନି ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇ ସାଇଜରେ ଆଉ ସେଇଟା ନହେଲେ ପଛେ କାଟିବା ଇଏ ଉଠିଲେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ନଅଟା ତେଲ ये भी उठनी है वो पेन दरकार हाँ ସେଇଟା ଶୋଇଥିଲା ସେ ଶୋଇଥିଲା ଅଖାଳେ ନଚୁନି ଗଲା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁନ ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି ନା ଦେଖୁନ କି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ଭାବିଲି ମୁଁ ମରିଯିବ ହଉଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କଲିନି ଝିଅ ସାର୍ ବାବୁ ହେଲେ ସାର୍ ଏଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲି କି କାହିଁ କ'ଣ ଓହ୍ଲଉଲୁ ନା ମରିଯିବ ଦିନ ଗାଡ଼ି ତ ଓହ୍ଲୁଥିଲା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖୁନ ସାର୍ ଯାହା ରକ୍ତ ଲାଗିଛି ଗୋବର ପୁରା ଭରି ଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗୋମାତାକୁ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ି ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଦେଲେ ଟିକେ ଖୋଲି ହେଉଛି ମାନେ ଟିକେ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କାରଣ ଭାଇନା ତମେ ସକାଳୁ ଥିଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନି ନାଇଁ ଟିକେ ଏବେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ନା ଆକୁ ଟିକେ ଏବେ ନ ଗାଧେଇଲେ ସେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ପାଣି ପକେଇଲା ସାର୍ ପାଣି କେତେ ଦିନ ନ ପକେଇଲେ ବଜିଲେ ଭଲ ହଉନି ପାଣିଟା କେତେ କାଲି ଗାଧେଇଲେ ହବ ଗାଧେଇବାନି ନା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଉଠୁଛି ନା ନାଇଁ ତାକୁ ପେନ୍ କିଲର ଦୁଇଟା ଦେଲେ ସେ ଉଠିବ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ଶୋଉଛି ବୋଲି ତମେ ଭାବିଦିଅ କେତେ ପେନ୍ ହେଉଛି ରହତେନି ବାଦର ତ ସିଙ୍ଗ ବେଲରେ ସେ ଉଠି ପାରୁନି ଆଉ କେତେ ଦୂର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଦୁଇଟା ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବେ ସେଇଟା ଚରୁଛି ଥିଲେ ତାର ହେଲେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ତାକୁ ହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ଯୋଉ ଡିଆମର ସାଇନ୍ ନା ନା ଆସିନି ରିଟର୍ନ ଆଇନି ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ସିଆଡେ ଦିଆ ମାରି ପଳେଇଛି ନା କୁଆଡେ ସିଆଡେ ପଳେଇଲା ସବୁଠୁ ହାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଳେଇଲା ସିଧା ସବୁଠୁ ହାଇଟ୍ ଅଛି ପଳେଇଲା ଦିନ ସେ ତଡୁଥିଲା ସେ ତଡୁଥିଲା ଆଇନି କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ପଳାଇବି କହୁଥିଲା ମୁଁ ତଳି ପକେଇଲା ଅଛି ଗାଈ କ'ଣ ଭାବିଲା ଜାଣିଛ ନା ସିଏ ଭାବିଲା କି ଆମେ ହେଲେ ବୁଝିଲ ନା କୋଉଟା ଯେ ଆମେ ୟାର ଥିଲୁ ସିଆଡେ ପକେଇବା କଥା କିଛି ଉଠୁନି ଥିଲା ଦି ଜଣ ଧରିଲେ ସିଏ ଉଠିବା କଥା ଯେ ମାନେ ଧରିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା କଥା ଥିଲା ଏଇଠି ଥିଲା ହଁ ମୁଁ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଲି ଏଇଠି ରହୁ ବୋଲି ବେଲାଠୁ ସିଆଡେ କବାଟ ମଡ଼ା ହେଇନି ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାନି କି ଖୋଲା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆଉ ସିଆଡେ ଆମେ ଅଲଗା କନୁ ଗାଈ ପ୍ରତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ କିଛି ହଉନି
बुझल ये जिंदे यार अंडराटा 4 जण हेले कंट्रोल करि पारेनी से देख किंद रहउछि कौन करिया आउ कोटे का ତାଙ୍କୁ ଯିବା କି ଆଉ ଆଉ ଦିଆ और रात रे लोड करती है राती 11टा एमसी रे किछि ना रे किछि ना माते ना हला खाइल बरा तोरानी पिउ समान से गाइजा के तो बाहर के गाइजा बाहर ला पर नेबा बुलो गाइजा नेमु से ठंडा पानी उठे बाल्टी जान ठंडा पानी ठंडा पानी हां ए जो ट्यूबवेल पानी राम राम ठंडा बाल्टी डाल ସମସ୍ତେ ଦେବେ ସାର୍ ପେନ୍ କିଲରଟା ସମସ୍ତେ ଦେବେ ନା କ'ଣ ଯେ ଏ ତାକୁ ହିଁ ଦେବେ आ मोर टे छाटी ଛାଟିଏ ତ ଇଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ପେନ୍ କିଲରଟା ଯେଉଁ ଛାଟି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି होले ଓ ସେ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି छाड़े से तो छोरो से ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା नॉल देखियो केले बिहाइंड द सीन इशू को मेरे फोटो दे देली मुझे टेस्टिंग जोन सब ତିନି ପେନ୍ କିଲର ନା नहीं गोटे एंटीबायोटिक आको बसेलो ବାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବେଶୀ ବଦମାସ ହେଇଛ ନା ବାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କି ଦେଖୁନ सहज नहीं ते सहज ଏ ଦାମଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ सहज ଆପଣ ଗାଈ କରିଦେବେ କରିପାରିବେନି ଦେଖୁନ ଏଇଭଳିଆ मन बाहर साउंड ପଡ଼ି ହେଉଛି ପୁରା यार पिटे दिली हां फिटो ପଡ଼ି ହେଉଛି पिटे दिली स्प्रेटा दे दबो अच्छा पाउडरटा दे दी तो थोड़ा माटा फाटा हले पके हां स्वयं ପାଉଡ଼ର ରଖିଦେଇଥିଲି एटा जोटी घा गोडा हला बोलले से पाउडरटा सब पके दे ପକେଇଦେଲେ ନା मोकटा आनु ताको टे पके ता मुंडरे ଏପଟେ ନେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଠି ନେଇ ଆସି ଆଇନି ଆସି ହାତରେ ପକେଇ ଯାଉଥିଲେ ରାମ ଅନୁସନ୍ତି जाओ दी धर पकड़ भीतर पकड़ उठ पड़ियो तो बात कंफर्म ओ आप बांधा है नहीं बंधा नहीं घटा हला परा ओके चल चल माता आउट इस नांगोड़ा देख दियो हां नांगोड़ा नोट बाहर छी कोड़ा ब्लड नहीं जो छोटो ଥିଲା କୋଡା ବଡ ଦାও ସେଇଟା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା लंच कोडा ଓ ଏଇଟା କି हां हां ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଆ अच्छा ठीक है ये कौन सा लोग क्या करता ये कदा करता मेरे खाली स्प्रे का मारी ये मेरे करता ना ये अच्छी मोनो डाइकेस्टिन गोटे आण ताकू दे दा टे सुखे अच्छा हिमेटी लगा पड़ी ना न लगे खाली स्प्रे टा मारी हां ठीक है हां हां एटा दे दा एटा आर लाइन टा करते ए बस मोड़ दी तो सुख जाओ हां 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 का से दीटा को टिके देखि से दीटा मते लागो टिके पेन किलर दरकार बोधे कुछ नहीं
हाँ केते प्रिय जोर से आनले जोर से खाली पड़ले ଏବେ ଆହୁରି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୋରାଣି ପିଇଲେ ଗୋଟା ତୋରାଣି ହେଲେ ପିଇଲେ ହଁ ଏବେ ଯୋଉଟା ବଇଲ ଯେ ସେମାନେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଥିବ ଖାଲି ସେଇଟା ଆଗେ ଗୋଟେ ମତେ ଲାଗେ ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବରୁ କେତେ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଇ ସେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ସେଇ ଲାଷ୍ଟଟା ହଁ ଚରିଲାଣି ଫ୍ରି ପରିଆ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନା ସିଏ ଛୋଟ ନଥିଲା ସିଏ ହିଁ ଛୋଟ ହଉଥିଲା ସିଏ ଜମା ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା କୋଉଟାରେ ଫୁଲିଛି ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଆର ଆକେ ଗୋଟାଏ